So today, nag-vlog tayo. Vlog tayo guys! Vlog! Yan na, kay bawal kami magmotor kay super kaduro ka. Raksotan aton kalsada. Guys, basag lut ilarom na anamon mga friends and kaya rin kay ano ti masisiring nga ginaadlawan na. Kamarisyola. Ay pag pinadlaw iday kay timputis. Iti mo glutathione. Sir, ano ti masisiring sir? Nalilipay la ako nga ani kay nung pudkangan. Yaks! Ikaw, boss. Boss, salamat na rin ko. Nagbulag. Boss, salamat na rin man eh. Salamat ang kanang 50. Kanang 50 naman eh. Kamo, ano eh? Loyal pa rin 2025. Wow! Action pa dayon lagi ha. Ate mahisiring boss. Okay la. Engineer, what do you see? What do you see? What do you want? So, yan na. Kasi makuri po ang dalan. So, ang aming gagawin ay we're gonna be walking to Minata City. Hi na! Lahat na tayo vlog. Engineer, mag-picture ka ng salapida. Wow, money. So, I want you guys to like, subscribe, and share for this video. Meron pa kaming nasasalin na mga kasamahan. Nag-ani naman. Di po ang amon nasasalin ng mga kaurupan. So, we're vlogging. Hello. Sir! So, yan na. Ato na, pumalit na kami. Walking to Minata. So, for these people, charing. Kanina natin motor pa di. Ha? Kanana na kasi. Kikita po niyo yan na atong dalan. So, diriya kaya motoron. Amo ta, di kay magaling. Galing ka? Magaling ka, Bossing! Hello guys, so yan na. I started to do video para hininaamon Minata trip para amon MG ang technical assessment para amon mga dire amon nga yan parahan kalahiseds Parahan mga natapos na sa project. yes. So if you're watching this, please do like, subscribe, share. Yes. And dislike. So, masaya po kami, anak. Hello. It's been a while, guys. Hi. Mabagat na pa rin. So, yan na. Nakapalit po kami mani. Kamot-amon mani. Usa ka balde. 50 pesos. Diba? Magaling! May tag perks pag for example, nakadakamot baro barangay, get to meet farmers. Tapos naas ka la for yan. Ano tawag ito Kuya Ricky nga? Bagat naangbit? Angbit ka. Naangbit ka. Kain na kasi wakay! Adi po amon Mac. Amo po yet amon naglilid. Para minamon Minata trip. Sir, say hi. Okay. Okay, almost there. Na kami guys. Seryo nga di ako ikapat na. Hindi na guys. First time ko na naharap ito na. Haruki Adi. So yes, ano na po kami. Okay lang ako sulit aragyan na ito. Grabe. So mapasok po. Tapos naka-jacket pa kami. May garong. Guys. Yan po kami. Welcome to Barangay Minata City. We're gonna be having Umgia and of course technical assessment para po mga project nga mga na-implementahan barangay. Kami, una muna po tao nga nagulay. Guys, so
that will be the end of my vlog. Pas adi na kami, so we're gonna be working. So yes, let's go. Please do like, share, and subscribe.